जी, तो आज हमारा लेक्चर है वर्क प्लेस कम्युनिकेशन के ऊपर कि वर्क प्लेस कम्युनिकेशन क्या होता है। अगर आप इस वर्ड पे गौर करें तो पहला वर्ड है जो ये मीन्स दो वर्ड से बना हुआ है, वर्क देन प्लेस। ऐसी जगह जहाँ पे हम काम करते हैं और उस जगह पे हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। ये वर्क प्लेसेस क्या होते हैं? मीन्स वर्क प्लेसेस आप जहाँ पे काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है उसको हम कहते हैं वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। तो ये वर्क प्लेस कम्युनिकेशन होता क्या है और कहाँ पे होता है, कैसे होता है, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं कि ये जो वर्क प्लेस कम्युनिकेशन है ये किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। मीन्स हम जो भी काम करते हैं लाजमी वो ऑर्गेनाइजेशन है। हम अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट भी हैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं। हम अगर काम कर रहे हैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम काम करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशंस social collectives. Social collectives are groups of people in which activities are coordinated to achieve both individual and collective goals. Means ये क्या होती हैं? ये social collectives होते हैं या groups of people होते हैं जहाँ पे क्या होता है, एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेटेड किया जाता है इंडिविजुअल गोल्स के लिए और कलेक्टिव गोल्स को अचीव करने के लिए। चलें जी, ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। सोशल कलेक्टिविटीज आर ग्रुप्स ऑफ पीपल इन विच एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड टू अचीव बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव गोल्स। Organizational communication, the ways in which groups of people both maintain structure and other order through their symbolic interactions allow individuals actors the freedom to accomplish their goals. The way in which groups of people both maintain structure, यहाँ पे आपको ये चीज देखनी है। क्या चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर किस तरह की स्ट्रक्चर? अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर देखें तो फॉर एग्जांपल हम अगर एग्जांपल यहाँ पे दें तो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल जो हम आपको दे सकते हैं वो है सिंध यूनिवर्सिटी का। सिंध यूनिवर्सिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन की एक स्ट्रक्चर है, वाइस चांसलर से लेके नीचे मींस जो डिपार्टमेंट्स हैं, वाइस चांसलर, फिर डीन, फिर डिपार्टमेंट या सेंटर, या फिर अगर आप देखें तो और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट इस स्ट्रक्चर के अंदर डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस, जैसे फाइनेंस ऑफिस, जैसे एग्जामिनेशंस ऑफिस। तो ये एक स्ट्रक्चर है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को बनाएं तो एक होगी मींस फॉर एग्जांपल वाइस चांसलर, उसके बाद आप कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर या फिर टीचिंग स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर बनेगी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर उसको क्या किया जाता है, वो पीपल जो ग्रुप्स हैं जो काम करते हैं वहां पे उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं या मेंटेन स्ट्रक्चर ऑर्डर, एक ऑर्डर होता है। आप इसका मिसाल आप ये समझ लें, फॉर एग्जांपल हर बंदा अपनी जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस है उसके अंदर रह के वो अपने एक्शंस कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है तो वो उसके जो अख्तियारात होंगे वो उसमें रहकर काम कर रहा है। अगर डायरेक्टर फाइनेंस है, डायरेक्टर एडमिशंस है, तो वो अपने अख्तियारात के अंदर रह के उस आर्डर को, उस स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा होता थ्रू सिंबॉलिक इंटरेक्शंस। ये सिंबॉलिक इंटरेक्शंस क्या होते हैं? अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस तरह के कम्युनिकेशन मींस पैटर्न्स है, वो किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं। मींस सिंबॉलिक इंटरेक्शंस होता है एक, एंड अलो इंडिविजुअल actors
the freedom to accomplish their goals. लाजमी आपकी जॉब के अंदर कुछ गोल्स होते हैं जो आपको अचीव करने होते हैं. विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट इंटरेक्शन ये चीज़ें नामुमकिन है. तो हम चलते हैं थोड़ा सा पहले देखें. तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हमने सीखा कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या, सोशल कलेक्टिविस्ट हैं या ग्रुप्स हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं. तो ये ग्रुप्स ऑफ पीपल, अब उनके थोड़े से हम टाइप्स देख रहे हैं. जो पहला टाइप है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो है इकोनॉमिक ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइजेशंस. ऑर्गेनाइजेशंस दैट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एंड ऑफर सर्विसेज फॉर कस्टमर्स. अगर आप इस पे गौर करें तो आपके इर्द गिर्द इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहलाती हैं? वो मैन्युफैक्चरर्स हैं. इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके लिए बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं. सर्विस प्रोवाइडर्स में एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो आपकी अगर इंटरनेट जो चल रही है वो पीटीसीएल के थ्रू चल रही है, तो पीटीसीएल एक आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. इस तरह की और बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं. तो आगे चलते हैं पॉलिटिकल ओरिएंटेशन. अब वो तो हो गई मैन्युफैक्चरर्स या सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस. अब यहाँ पे आते हैं पॉलिटिकल, क्योंकि पॉलिटिक्स के बगैर, या आप देखें कि एक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके अंदर पॉलिटिशियंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है जो प्ले करते हैं मुल्क को चलाने के लिए, इदारों को चलाने के लिए. तो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस दैट जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट पावर एंड कंट्रोल विद इन सोसाइटी. ये क्या करती हैं? जनरेट करती हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं क्या? पावर एंड कंट्रोल विद इन. क्योंकि अगर देखें आप तो जब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो थ्रू इलेक्शन प्रोसेस के आती हैं, तो लाजमी वो जब इक़्तिदार में आती हैं तो वो लेजिस्लेशन करती हैं, बहुत सारे इश्यूज के ऊपर लेजिस्लेशन करती हैं, जिसके थ्रू पावर को भी डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है और सोसाइटी के अंदर कंट्रोल किया जाता है. मींस बहुत सारी हर चीज आपकी जो चल रही होती है वो एक प्रोसेस है. उस जो मींस पॉलिटिकल पार्टीज जो इक़्तिदार में आके या पॉलिटिशियंस जो कर रहे होते हैं, तो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है. इंटीग्रेशन orientation organization that help to mediate and resolve discord among members of societies. ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस है? Organization integration oriented help to mediate and resolve discord among. इसको इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो जो हमारा कोर्ट सिस्टम है इसमें आ जाते हैं पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सेंटर्स आर all examples of integration oriented organization. One unique characteristics of the communication within integration organization is necessary for impartiality. A judge, for example, must not be biased in the way she or he talks to criminal defendants, and public interest groups must demonstrate that their objective benefit all of society and not just a few individuals. ये एक एग्जांपल था किन ऑर्गेनाइजेशंस का? इंटीग्रेशन ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हमारे कोर्स आ जाती हैं. ये क्या करते हैं? कोर्स क्या करते हैं? वो हमें फॉर एग्जांपल सबके लिए, वो वहाँ पे जस्टिस सिस्टम जो है वो सबके लिए मीन्स होता है कि अगर आपके साथ कोई भी मीन्स या आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं या कोई इस तरह का क्राइम करते हैं या
آپ پہ کوئی الزام لگتا ہے تو آپ وہاں سے، یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو آپ وہاں سے انصاف سب کے لیے مینس ایکویلٹی کے بنیاد پہ وہاں سے آپ کو انصاف ملتا ہے. پیٹرن مینٹیننس اورینٹیشن. Organizations that promote cultural and educational regularity and development within society. Patterns یہ جس طرح سے آپ کی یونیورسٹیز ہیں یا آپ کا ایک ایجوکیشن سسٹم ہے، تو یہ اس طرح کی آرگنائزیشنس ہیں. Promote cultural and educational regularity and development within society. Organizations function to teach individuals how to participate effectively in society, including families, schools, and religious groups. Promote patrons maintenance. Communication within organization focused on patrons maintenance emphasizes social support. Your family or your church, for instance, functions to provide you with personal and spiritual. Even school supports individuals by helping them to learn. یہ جس طرح سے یہ آپ کی فیملی بھی اس کے اندر پیٹرنس مینٹیننس اورینٹیشن آرگنائزیشنس کے اندر آ جاتی ہے. پھر آپ کی جو ریلیجیس آرگنائزیشنس ہیں جہاں مینس ریلیجیس، جہاں فار ایگزامپل آپ کی جو ماسک ہے یا آپ کی جو جس آپ بلیف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ آپ کو کیا سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھائی برائی، سوسائٹی میں کس طرح سے چلنا، یہ سب چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں. اب آتے ہیں کہ کمیونیکیشن نیٹ ورکس، یہ جو آرگنائزیشنس ہوتی ہیں ان کے اندر کس طرح کے کمیونیکیشن نیٹ ورکس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل پیٹرنس آف ریلیشن شپ تھرو وچ انفارمیشن فلوز ان این آرگنائزیشن. یس، یہ کون سے پیٹرنس ہوتے ہیں ریلیشن شپس کے، کون سے پیٹرنس ہوتے ہیں جن کے ذریعے آرگنائزیشن کے اندر انفارمیشن فلو کرتی ہے. پہلا جو اس میں آتا ہے فارمل کمیونیکیشن. messages that follow prescribed channels of communication through the organization. ہر آرگنائزیشن کے اندر ایک فارمل کمیونیکیشن کا ایک فارمل وے ہوتا ہے، ایک چینل ہوتا ہے جس کے تھرو، فار ایگزامپل اگر میں آپ کو پہلے یونیورسٹی کا ایگزامپل دے رہا تھا، یونیورسٹی کے اندر جو بھی چیز مینس ہو رہی ہوتی ہے، فار ایگزامپل وہ اگر فار ایگزامپل ڈپارٹمنٹ کی چیز ہے تو وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے جائے گی، پھر جائے گی ڈین کے پاس، پھر جائے گی اس کنسرنڈ آفس کے پاس. فار ایگزامپل اگر وہ ایگزامینیشن میں جانی ہے تو وہ ایگزامینیشن کے میں جائے گی، لیکن وہ پراپرلی ایک مینس فارمل وے میں وہ جائے گی اور وہاں تک پہنچے گی. دوسرا آتا ہے ڈاؤن وارڈ کمیونیکیشن. میسیجز flowing from superiors to subordinates. آرگنائزیشنس کے اندر جو مینس آپ کے باسز ہوتے ہیں یا جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہوتی ہے اس کے اندر جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے تو وہ کمیونیکیٹ کرتی ہے ڈاؤن وارڈ کی طرف، مینس جو ان کے سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں، تو وہاں اس کمیونیکیشن کو کہا جاتا ہے ڈاؤن وارڈ کمیونیکیشن. اس کے بعد آ جاتا ہے اپ ورڈ کمیونیکیشن. میسیجز فلو فرام سب آرڈینیٹس ٹو سپیریئر. نیچے سے اوپر جاتے ہیں، مینس سب آرڈینیٹ سے جو آپ کے اوپر کی ٹاپ مینجمنٹ ہے یا آپ کے باسز ہیں یا سی اوز وغیرہ ہوتے ہیں یا کس طرح کے بھی مینس آپ کے جو ہیڈس ہوتے ہیں ان کی طرف یہ میسیجز جاتے ہیں. ہاریزنٹل کمیونیکیشن. میسیجز بٹوین ممبرس آف این آرگنائزیشن ود ان ایکول پاور. یہ ہاریزنٹل کمیونیکیشن جو ہے مینس اس کا اگر مینس ایگزامپل بھی دیا جائے تو یہ ایک ڈیسینٹرلائز مینس ٹائپ ہوتی ہے کہ مینس آپ ایکولی نیچے سے لے کے اوپر تک، اوپر سے لے کے نیچے تک سب ایکول پاور کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے informal communication. Any interaction that does not generally follow the formal structure of the organization but emerges out of the nature social interaction among organization members. یہ جو informal communication ہے یہ بھی continuously ہو رہا ہوتا ہے آرگنائزیشنس کے اندر. لازمی بہت سارے پرابلمس ایسے ہوتے ہیں جو فارمل کمیونیکیشن کے ساتھ جو میسیجز نہیں دیے جاتے لیکن وہ انفارمل کمیونیکیشن کے ساتھ بھی مینس اوپر تک اور نیچے تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. آرگنائزیشنل کمیونٹیز.
Group of similar businesses or clubs that have common interests and become network together to provide mutual support and resources. یہ ہر آرگنائزیشن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آرگنائزیشن کے اندر کمیونٹیز ہوتی ہے، ایسوسیشنس ہوتی ہیں، ٹریڈ یونینس ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر سندھ یونیورسٹی کا آپ ایگزامپل لیں تو یہاں پہ ہر جو مینس یہاں پہ امپلائیز کے گروپس ہیں. فار ایگزامپل اگر ٹیچنگ کمیونٹی ہے تو ٹیچنگ کمیونٹی کی اپنی ایسوسیشن ہے، آفیسرس کی اپنی ایسوسیشن ہے، اسی طرح امپلائیز کی اپنی ایسوسیشنس ہے. تو اس طرح سے کمیونٹیز بھی ہوتی ہیں جو ہر مشکل وقت میں یا ہر جگہ پہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہ تھا آج کا لیکچر. اب اگر آپ کوئی سوال کرنا ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں.